Hello guys! Hello guys! So, to my YouTube channel! Channel ni Miles Kaleman. Kami ang kasama ni Miles ngayon. May nagdugang naman din. And mag-i-introduce na. Oo, First, me. Hi, I'm Alzea Masay Sirato. I am Jesus Marley Paganaling. I'm Julian P. I am Angel Rose Mamilia. I am Jara. I am Ako. Guys! Lagi na, ulit na ko guys. Muna kami ito guys. Hi guys! Gano'n na kaming lahat. Oh guys, Lang sa kulang pa kami. So, abangan yung vlog ko bukas ng hapon. Dahil magpipik-pikip na! Pauwi na pala kami guys. Guys, pauwi. Galing Galing school. Ah. Yan. Picture Oh. Ang layo-layo ng bahay namin Oh, guys. guys. Mga 3 hour. Abot nyo na to. Ay. Picture Kami lang po guys. Kami lang. Kami lang po. Wala kami kasamang engkanto. Paano yung nakita man kayo guys? Comment. Comment. Down And below. pa-subscribe my YouTube channel. And my name pala, yung name ko pala sa YouTube channel is Miles Sirato 11.3. Oh guys. Subscribe. Miles 11.3. 11.3. Picture Hindi mo dahil, ano? Kami guys. Makanta kami din na yung hello. Hello. So, itutour ka daw nila. Let's go to Let's go to my tree house. na to ng Bagyo. At may engkanto na dito. May engkanto na to. Tatakot tayo dito. Tingin ka mo Ano tayo? Uy, Nang bakit? magsasaka tayo. Magsasaka tayo. Bakit? Hala. Akyat kami guys doon. Kung kaya namin is mag-aakyat kami. Oo So, guys. So, okay. Bantayan nyo kami guys. Okay guys, please. Ah. Rescue to the world. Para na. Akyat na kami. Guys, may kasma guys, oh. Shout out. Guys, tingnan nyo guys. Dugin lobgan ka bata. Hey guys, ito siya guys. Guys, parang nilibingan ng bata. Pero height siya guys. Letter L siya guys. Crush yan ni Miles. Uy! Leo yan, Leo. Ito si Nathan. Lo, mana, lo. Guys, aakyat daw siya kung kaya niya. Akyat na kami sa... Hindi ko na kaya. Uy, makita ka baka kanina ni Ma'am MM. Si Ma'am Quincy, ba na malabay di? Hindi na ako aakyat. Hindi namin kaya guys. Dahil guys, hindi yan amin. Tara na guys, uuwi na kami. Uuwi na kami guys. Kasi mga kasi takot na kami. Saka doon. Dito na. Guys, si Jara to guys, wala ka talagang maririnig sa kanyang kahit isang salita. Ito talaga yung... Ako naman yung sumaran. Ari na guys. Guys, high school na guys. Bye guys. Bye. Wait pa guys, hindi pa magbabay guys. Gusto ko mag-video. So guys, bukas, tandaan nyo guys, may vlog pa ako bukas. Haraan. And may high school dito. Yan yung crush ni Ping Ping. Apat talaga sila. Guys, maraming high school. Ito yung nickname nito is Ping Ping. Ito Agot. May akan Miles. Ari, Mary Joy. Ara Kitkit. Ara Jara. Jara. Uy, Juju dapat ako. Ay, Joy ni siya dyan, guys. Hello guys. So, nakaya ko. Pilingon. Guys, ito na kami guys. Pauwi. Pauwi na kami. Iya, nagib lang Ang ano na kami. Ang malapit na kami sa... Ano ba? Ay, go. Pagod na guys. Pagod na guys. Pagod na. Guys, shout out sa Kabasi family. Hi sa'yo. Shout Chloe out sa Kabasi, ano? Gay Kabasi, Oh. Apang Kabasi, Ate Kabasi, EG Kabasi. and sa Miyako family. And sa ano? Sa Papasin family.
Kasi, pansin nyo ano? to. Love you! So, Ano, sobrang pansin pagod nyo to, ko. guys? Tingnan nyo guys. May bahay dyan. Kita nyo, magbablog na kami kung madami na itong magsusubscribe. Please Mag-ano guys, kami, subscribe kayo. magbibigay kami ng pera. Opo guys, tama po yan. Oo. Pag Pag nakasubscribe. umabot to ng 1 million And views, bukas may pa-challenge ako ng umaga. Pero Oo. pag hapon, picnic naman. pipiknik kami. Kasama sila. This is a squad. Ay, hindi. Sana, ang supportahan nyo tong, Guys, tingnan nyo guys. supportahan nyo tong, ipatutok sa naman. Sana supportahan nyo tong vlog na to kasi para umabot ng 1 million. 1 million views para makabigay Makapagbigay kami sa inyo. Thank you guys. Bye! Bye!